नाज़रीन, आज कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शेरशाह पराचा चौक में एक निजी बैंक की इमारत नाले में गिर गई और ये बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है वो नाले पर ही तामीर की गई थी और इसके जो बुनियादें हैं, जो इसके पिलर्स हैं, उनकी बुनियादें भी जो थीं वो नाले के अंदर ही थीं और उसका नतीजा ये रहा है कि 50 साल पहले ये इमारत तामीर हुई थी और आज ये इमारत ज़मीं बोस हो गई, बल्कि नाला बोस हो गई और इसी नाले में ही जा गिरी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक धमाके की सूरत में पेश आया और बताया ये जा रहा है कि गैस भर जाने से ये धमाका हुआ और उसके नतीजे में कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 16 के करीब ज़ख्मी भी हैं, जिनको इस वक्त दी जा रही है तिब्बी इमदाद। अफसोसनाक वाक़े में MNA आलमगीर खान, जो कि PTI के MNA हैं, फिक्सिट के बानी, आप सब उन्हें जानते हैं, उनके वालिद भी वफ़ात पा गए हैं और वो इस मौके पर मौजूद थे, जाए हादसा पर अपने किसी काम से वहाँ पर मौजूद थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अफसोसनाक ये सूरत हाल है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कराची में किस किस बात पर हम अफसोस का इजहार करें। कौन कौन से गैर कानूनी काम किए जाते हैं, इतने रिस्की काम किए जाते हैं कि जिसके नतीजे में हमें आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करना पड़ता है। कभी कोई बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी होने की वजह से, तजावुज़ात की वजह से, और अब ये जो सूरत हाल है ये भी इंतहाई अफसोसनाक। तो ज़रा इस पर सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे दीगर मामलात की जानिब। पहले मैं हिलाली साहब से कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, बड़ा ही वाक़या ये पेश आया है और मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई कि नाले पर इस तरह से ये बिल्डिंग तामीर थी। फिर अगेन वही बात आ जाती है कि कौन लोग हैं ये जो कि इस तरह के बिल्डिंग्स के लिए NOC भी दे देते हैं। कैसे ये बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं जो कि किसी फिर हादसात का शिकार होती हैं, और अब कौन होगा जो इस तरह की बिल्डिंग्स का तहकीकात भी कराएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई भी हो। देखिए, अगर 50 साल आपने कहा है तो ये बिल्डिंग उन मुबारक हाथों से पास हुआ होगा जिनको जमहूरियत का तोहफा मिला है। इन अदर वर्ड्स, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसलिए कि इस किस्म की जो करप्शन है वो उनके साथ शुरू हुई है। तो ये मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूँ। मगर समीना, मैं आपको एक और बात कर दूं और आप ये लिख लें कि डिफेंस में फेज 2, 7, 8 में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल माचिस के तीली के तरह ऊपर गए। और आपको मैं बता रहा हूं, कराची अर्थक्वेक जोन है। ये हो ही नहीं सकता कि कराची में 7 या 8 पॉइंट स्केल पे अर्थक्वेक ना हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। होगा, एक दफे हुआ था और ये लोग कहते हैं इट इज नाउ ड्यू। जब वो होगा ये सब मैच स्टिक्स के तरह गिरेंगे, मगर किसी को परवाह नहीं है। कोई इधर अर्थक्वेक प्रिकॉशन है ही नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, नथिंग। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। बस यही है और दुआ करें कि जब ये आएगा तो सही, 100% आएगा। आप उन बिल्डिंग्स में नहीं होंगे। इमरान साहब, आपकी क्या टेक है इस मामले पर? एक इतना बड़ा शहर है और इतनी ज़्यादा इमारतें, क्या सब कुछ चेक किया जा सकता है कि कौन बगैर किसी डिज़ाइन अप्रूव करवाए, कौन बगैर किसी कानूनी और NOC के उसको तामीर किया गया, कौन सी इमारत नाले पे तामीर है? कैसे पता लगाया जाए ये क्या हुआ है? यहाँ पर तो सब जंगल बन गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल में 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि एक जंगल है, ये कराची शहर नहीं है, जंगल है। और इसे जंगल किसने बनाया? जिन लोगों ने बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी कानून की बालादस्ती के और बग़ैर किसी इखलाकी ज़िम्मेदारी के इसको इतना बड़ा शहर बनने दिया। देखें, प्लानिंग के साथ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उसके ज़राए के मुताबिक ये अकेली बिल्डिंग नहीं थी जो नाले पे बनी हुई थी। कराची में, मैं सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि कराची में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें मौजूद हैं जो नालों पे बनी हुई हैं। और जो नालों पे बनी हैं वो, अब आप मुझे ये बताएं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए महीना के किराए वसूल किए जा रहे हैं। और उन्हीं ज़राए के मुताबिक नालों पे ये जो बिल्डिंगें बनी हैं उनमें से बेशतर 6 मंजिला हैं। अंदाजा लगा। हाँ जी। और इस बिल्डिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि लीज पे था नाला भी लीज। हाँ जी, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, असल चीज
اصل چیز یہ ہے کہ یہاں کراچی میں ہوا کیا ہے، پچھلی 4-5 دہائیوں میں کراچی میں ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی ان سے لیز مانگی ہے تو ان کو آپ نے جب ایک لفافے میں انڈر ہینڈ کچھ دے دیا ہے، سپیڈ منی آپ نے ان کو دے دی ہے، تو پھر انہوں نے وہاں جا کے موقع پہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ آج تک کسی نے قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کو لیز پہ نہیں لے لیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ہوا میں بھی معلق بلڈنگز نہ بنی ہوئی ہوں، وہ بھی دے دیں۔ یہاں پہ تو مزار قائد بھی اگر کوئی لیز پہ لے لے تو یہ بھی کوئی شاید چمبے کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ قانونی طور پہ کوئی نہ تو کسی ذمہ دار کو کبھی سزا ملی ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو پکڑا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جس نے یہ بنائی، جس نے یہ اپروول دی اور جو اتنے سالوں سے اس کا کرایہ کھا رہا تھا، وہ تو سب ذمہ دار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بینک والے بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے جب یہ اپنے بینک کے لیے جگہ لی ہے تو انہیں نہیں تھا پتا کہ نالا گزر رہا ہے اور یہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے، یعنی اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب یہ اس طرح کے جب بینکس وغیرہ جب لیتے ہیں نا تو وہاں بھی کمیشن چلتی ہیں کہ وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم آپ کو فلاں کمپنی کو، فلاں ملٹی نیشنل کو، فلاں بینک کو آپ کی بلڈنگ لیز پہ دلوا دیتے ہیں تو آپ اتنے پیسے ہمیں دیں، پھر آپ کو اتنا کرایہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ اچھا، میں ایک اور چیز دیکھ کے بڑی حیران ہو رہی تھی کہ وہاں پر جو سپاٹ پر لوگ موجود تھے عمران صاحب، وہ کیش لے کر، چونکہ وہ بلڈنگ گری تو ایک دم وہاں پہ کیوس تھا، کیش تجوریوں میں سے اور جو ویسے ان کے پاس ظاہر اوپن پڑا ہوا تھا وہ لوگ کوشش کر کے اس کو اٹھا کے لے گئے اور کتنا وہاں پہ لوٹ مار ہوئی۔ مطلب زخمیوں کو آپ نہیں پہنچا رہے اور اپنے لوٹ مار میں لگ گئے۔ سمینا، میں آپ سے ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا کہ مجھے بلڈنگ کے گرنے سے بھی زیادہ جس بات نے افسوس پہنچایا وہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ابھی تک اس وقت تک ریسکیو والوں کے مطابق اس وقت تک بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ ملبے کے نیچے شاید ابھی بھی کچھ لوگ دبے نہ ہوں۔ ٹھیک، بالکل۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو بے حس لوگ جو تھے وہ وہاں بھی نوٹ اکٹھا کرنے کے چکر لگے ہوئے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہلال صاحب، آپ کو اس پر مزید کچھ کہنا ہے؟ کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا ایک ہی دفعہ ساری بلڈنگز کو سکین نہیں کر لینا چاہیے؟ اور اگر ریکارڈ ہے تو ان پر کیوں نہیں کوئی کام ہوتا کہ کوئی جا کے چیک کر لے کہ کون سی مخدوش بلڈنگ ہے، کمزور ہے، اس کو ہٹائیں، نہ کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ مزید کوئی ثانیہ پیش آئے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا، آپ کر نہیں سکتے، آپ پہ کیپیبلٹی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، پرسیویرنس نہیں ہے۔ مان جائیں نا، بات اصل ہے آپ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں مگر آپ کو کبھی مانتے نہیں ہیں کہ آپ کی اپ برنگنگ، آپ کا ڈی این اے، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں، کنجینیٹلی آپ ڈیفیکٹو ہیں۔ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کے پولیٹیکل لیڈرز، آپ کی بیوروکریسی، ٹیچرز، یو آر کنجینیٹلی انکیپیبل۔ تو اب آپ کہنا کہ کرتے رہو، آپ چیختے رہیں، کیپیبل نہیں ہے اور پھر ول بھی نہیں ہے، دونوں ہی باتیں ساتھ ساتھ ہیں، اور ہم اسی لیے جب تک اس پر بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے۔